Grabe ra gyud ni kanindot diri ang dapitan no kung kamoy makasuwayan mag-star gyud ang imong mata labi na mo gawas ang sunset. Grabe gyud ni ka-oking diri ang dapita. Wala gyud ko nagmahay nga nakaanhi ko diri ang lugar. Enjoy gyud ko, sobra gyud ko ka-enjoy diri ang dapita. Kauban day tuod na ako niya akong mga manghod ug mga kasin pud sa akong manghod kay nagplano malagi mi og mag-bonfire daw kay nindot ra daw ni natirada og nag-shot pud mi diri ang dapita. Kauban akong pamilya kay nag-birthday malagi akong mama. Mao nang nakalaag ko diriya silang lugar. Grabe ra gyud kanindot diriya sa lugar nila mama. Bisag layo man pero sulit gyud ang among pag-anhi og salamat pud sa pag-atiman sa mua kay kaning panghitabo panagsara gyud mi maguban sa akong mga manghod og labi na sa akong mama panagsara pud mi maguban. Pinakadako lang siguro sa 2 ka tuig kaduwa lang siguro mi magkita kay unsaon man lagi busy naman lagi ta og naningkamot pud ta para mabuhi ta. Pero bisan man dugay mi nagkita ginaisip man pud nako sila dili sa ingon nga busy na ta nakalimtan na nato ni sila. Maunang kamo kung naamoy mga mahal sa kinabuhi kung unsay naa sa inyo tabangi ang inyong ginikanan. Ako wala pa man ko'y lagi ikasuporta nila kaysa man pud lagi ko nga naningkamot ra pud pero basig pohon makasuporta ra ko nila kay grabe gyud ning kalisod ning panahon na karon kung dili gyud ta maningkamot di gyud ta mabuhi. Mao tuod ni ako mga kauban diri og akong manghod og mga kasin sa akong manghod. Ako na lang pud ang nagdrive og sakyanan kay dili man lagi sila kabalo mo drive og sakyanan. Ako na lang pud niingon sila sa akong mga manghod na ako na lang mo drive og nihapit na lang pud mi diri sa palengke kay nagpalit og isda og kilawon ng akong manghod kay para na ay madala didto sa ilang mama kay didto wara mi maniud to kay wala may palengke lagi didto sa ilang lugar nila mama kay layo man lagi kung mamalengke sila mama diring dapita. Maunang kami na lang ni palit diri kay para nami masudan didto kay lain ra man ang handa sa iyang birthday og nipalit na lang pod og cake og gamay ang akong manghod kay may na lang pod na madala ka mama. Ug pag-abot na ko diring dapita nakita na dayon ko diri og pispan nila mama nga gamay nagihimo sa iyang bana. Maunang nagvideo na lang pug ko sa iyahang mga tilapia kay murag kanindot tanawon no nga natay buhi sa sulod nga balay. Medyo taas-taas ra ba ni nga video ambot kung ganahan mo ani mo lantaw. Kung dili mo ganahan mo lantaw palihog na lang kog scroll kay dili po ko ganahan nga mapugos mo og lantaw sa akong video. Isa pod nga dili pod ninyo tapuson og lantaw ang akong video. Og pag-abot pod na mo diri nagluto dahil si mama og 45 days nga manok. Grabe ra din ni kalami kauno ning 45 days nga manok giadobo ni mama. Og mao pod ning nagiwa na lang pod og lamas daan akong manghod para sa kinilaw nga gipalit sa akong manghod nga nukos kay ganahan malagi ni sila og kinilaw kay maumay lagi ilang kinaham. Dili yun sila makatulon kung walay kinilaw. Ako na lang pod ni birada diya sa kinilaw kay ganahan na daw sila pag ako'y mutimpla kay tagbaga 5 gyud ang singot nila pag mukaon sila kinilaw. Grabe pod. Mabitaw ni nga naapoy giluto ni mama nga adobo nga manok nga 45 days. Grabe ra gyud ni lami ra gyud nato ang kaon ani og salamat kayo ma sa imong giluto nga adobo para sa amoa. Og mao na lang pod nangaon na lang pod min diri kay gutom naman kayo og lami pod ikaon kay naay kinilaw og adobo. Nya pagkatapos og kaon sugdan na dayon og kanta-kanta og inom-inom og red doors og ginagmay kay dili man lagi ta palahubog may magparehas ninyo kay palahubog. Mao din ni nakanindot silang mama diri kay naikantahan nila diri kung laayan ka mukanta ra ka labi na pag broken ka. Og gibanan na lang pud nako sila mama nang og kalibre kay nagingon sila mama moadto daw dito sa ilang gitamnan na mga kalibre og labi na sa mga pinya na ilang gipang tanom. Mao nang niana ko sa ilang uban ko kay mag-video ko sa inyong mga gipang tanom kay may na lang pod nga na ako'y ma-upload diri sa social media. Og nya kung ganahan mo ani na video mga choy palihog na lang kog share og follow og pagi-comment kung asa ni moabot ang video og pagi-comment na lang pod kung taga-asa ka. Wala na pod mi magdugay og panguha kay magatiman pa mi kay maganda malagi si mama kay birthday man niya karon. Magpaihaw pa malagi sila og baboy kay maglitson man sila mama. Mao na nagdali-dali ra min diri ako silang giubanan og gigamit naman ni sakyanan para dili sila maglisod og dala sa ilang gipanguha nga kalibre. Kanila nga ako masulti sa imong mama sa imong birthday amping ka permente nya tagaan pa unta ka nga mayong lawas sa Ginoo og bisag unsa nato kalisod maningkamot lang yun ta permente kay basig paboran rata sa panahon makalingkawas rata sa atong kalisod. Kaya ko mismo kabalog yun ko kung unsay atong giagihan sa una sa atong kalisod hantud karon unta na nga unta makalingkawas ra gyud ta ani sa mga problema nato nga grabe gyud kalisod. Og bisan pa man mga panagsaratan ninyo mag-uban o magkita ginadumdum ka nako gihapon o ginadumdum ka sa imong mga anak. Mahal ka namo ma og salamat pod ma sa pagatiman nimo sa moa. Kung wala ka dili na mo makabot ang among kalipay. Mao nang amping yug ka perminti ma kay kaming imong mga anak maningkamot pod mi para makatilaw pod ta kung unsa kanindot makwartahan diriya sa kalibutan kay para pod makabalos mi sa imuha og matilawan pod nimo ang mga wala nimo matilawi og labi na sa mga pagkaon or unsa bariha nga wala nimo matilawi. Mao to ma amping ka perminti. God bless.